अमीनिया टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो आइकन के बटन को क्लिक कीजिए। फिर जब शोहर ने देखा कि इनकी कमीज़ पीछे से फटी हुई है तो इसने कहा, ये तुम औरतों की मकारी है, वाकई तुम औरतों की मकारी बड़ी सख्त है। सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला फरमाता है, यूसुफ तुम इस बात का ख्याल न करो और ए औरत तुम अपने गुनाह की माफ़ी मांग लो, यकीनन तौर पर तू ही खताकार थी। शहर के मज़ज़ औरतों को जब इस वाक़े का चर्चा होने लगा तो कहने लगी कि अजीज़ मिस्र की बीवी अपने गुलाम को बरगलाना चाहती थी। ये कितनी हैरत अंगेज़ बात है। जब जुलेहा ने ये बात सुनी तो औरतों को दावत भेजी और फल वगैरह इनके सामने रखे। एक छुरी पकड़ाई और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि ज़रा इनके सामने आइए। जब इन औरतों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो हैरत के मारे आंखें फटी की फटी रह गई। फल काटने की बजाय अपने हाथ ही काट लिए। बोली, ये तो इंसान नहीं है बल्कि ये फरिश्ता है। इन ख्वातीन ने अपने तौर से यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने जाल में फंसाना चाहा, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनके दामन फरेब में न फंसे। इस तरह की वाक़ात बढ़ गए तो वज़रा और अरकान सुल्तानत से अजीज़ मिस्र ने मशवरा किया। तय पाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में भिजवा दिया जाए। आपने जेल पहुँच कर फरमाया, ए अल्लाह, ये कैद खाने की कोठरी मुझको इस बला से ज़्यादा महबूब है जिसकी तरफ जुलेहा और ख्वातीन मिस्र मुझे बुला रही थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम 7 या 12 बरस जेल खाने में रहे और कैदियों में तौहीद और आमाल सालहा की दावत फरमाते रहे। तमाम कैदी आपके हुस्न हिलाक और आपके किरदार के गर्विदा हो गए। ये अजीब इत्तेफाक है कि जिस दिन आप कैद खाने में दाखिल हुए इस दिन आपके साथ बादशाह मिस्र के 2 खादम, एक शराब पिलाने वाला, दूसरा बावर्ची, दोनों जेल खाने में दाखिल हुए। दोनों पर इल्ज़ाम था कि इन्होंने बादशाह के खाने में जहर मिलाया है। इन दोनों ने जेल में ख्वाब देखा। दोनों ने अपना अपना ख्वाब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बयान किया, जिसकी ताबीर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बयान की जो 100% सही साबित हुई। पहले ने देखा कि मैं शराब का रस निचोड़ रहा हूँ। इसकी ताबीर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुछ यूँ दी कि तुम इल्ज़ाम से बरी हो जाओगे और दोबारा आप ओहदे पर फायज हो जाओगे और अपने मालिक को शराब पिलाओगे। दूसरे ने ख्वाब ये देखा कि मैं उठाए हुए हूँ, अपने सर पर रोटी के खा रहे हैं इसमें से परिंदे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाब की ताबीर बयान की कि तुम्हें सूली पर लटकाया जाएगा और तुम्हारे सर को परिंदे नोच नोच कर खाएंगे। चनाचे ऐसा ही हुआ। साकी बरी हो गया और बावर्ची को सजाए मौत हो गई। कैद खाने में आपका नाम मुअब्बिर यानी ताबीर देने वाला मशहूर हो गया। इस दौरान मिस्र के बादशाह आजम रेयान बिन वलीद ने भी ख्वाब देखा। मैं ख्वाब में देखता हूँ कि 7 मोटी ताज़ी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं और 7 खुशे हरे भरे हैं और 7 और हैं जो सूखे हुए हैं। दरबारियों, अगर तुम ख्वाब की ताबीर दे सकते हो तो मेरे इस ख्वाब का मतलब बताओ। बादशाह आजम ने अपने दरबारियों को इस ख्वाब की ताबीर दरियाफ्त की तो लोगों ने इस ख्वाब को ख्वाब परेशान कहा कि इसकी कोई ताबीर नहीं बताई। इतने में बादशाह का साकी जो कैद खाने से रिहा होकर आ गया था, इसने कहा कि मुझे इस ख्वाब की ताबीर मालूम करने के लिए जेल खाने में जाने की इजाज़त दी जाए। चनाचा ये बादशाह का कासिद बनकर कैद खाने में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गया। बादशाह का ख्वाब बयान करके ताबीर दरियाफ्त की कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 7 बरस मुसलसल खेती करो और इनके अनाजों को बालियों में महफूज कर रख लो और फिर 7 बरस तक सख्त खुश्क साली हो रहेगी। कैद के इन 7 बरसों में पहले 7 बरसों का महफूज किया हुआ अनाज लोग खाएंगे, इसके बाद फिर हरियाली का साल आएगा। कासिद ने वापस जाकर बादशाह से इसकी ख्वाब की ताबीर बताई तो बादशाह ने हुक्म दिया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल खाने से निकालकर मेरे दरबार में लाओ। कासिद रिहाई का परवाना लेकर जेल खाने में पहुंचा तो आपने फरमाया कि पहले जुलेखा और दूसरी औरतों के ज़राए मेरी बेगुनाही और पाक दामनी का इज़हार कर लिया जाए, के बाद ही जेल से बाहर निकलूंगा। चनाचा बादशाह ने इसकी तहकीकात कराई तो तहकीकात के दौरान जुलेहा ने इकरार कर लिया कि मैंने खुद ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फुसलाया था, ये मेरी गलती थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे और पाक दामन हैं। इसके बाद बादशाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरबार में बुलाकर कहा कि आप हमारे दरबार के मुअज़्ज़ज़ हैं। कैद साली के बाद ये मशवरा हुआ, वज़रा से मशवरा हुआ और आपसे भी। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप ज़मीन के ख़जाने को इंतज़ामी उमूर और हिफाज़ती निज़ाम के इंतज़ाम पर मेरा तकरार कर दें, मैं पूरे निज़ाम को संभाल लूँगा। बादशाह ने खजाने का इंतज़ामी मामला नाजिम का पूरा शोबा आपके सुपुर्द कर दिया। इस तरह मुल्क मिस्र की हुक्मरानी का इक़्तिदार आपको मिल गया।
اس کے بعد آپ نے خزانوں کا نظام اپنے ہاتھ میں 7 سال تک کھیتی کی اور اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھا، یہاں تک کہ قحط اور خشک سالی کا زور شور ہو گیا۔ پوری سلطنت کے لوگ غلے کی خریداری کے لیے مصر آنا شروع ہو گئے اور ان کے غلے کی فروخت شروع ہو گئی۔ اس سلسلے میں آپ کے بھائی کنعان سے مصر آئے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں پہچان لیا۔ ان کے بھائیوں نے آپ کو نہ پہچانا، آپ نے ان لوگوں کو گلا دے دیا اور پھر فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارا ایک بھائی یہ بھی ہے، آئندہ اس کو ساتھ لے کر آنا، اگر تم لوگ اس کو ساتھ نہ لاؤ گے تو تمہیں گلا نہیں ملے گا۔ بھائیوں نے جواب دیا ہم اس کے والد کو رضامند کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا کہ تم لوگ ان کی نقدیوں کو ان کی بوریوں میں ڈال دو، یہ لوگ جب اپنے گھر پہنچیں اور نقدیوں کو دیکھیں گے تو ضرور واپس آئیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ اپنے والد کے پاس پہنچے تو کہنے لگے ابا جان اب کیا ہوگا؟ عزیز مصر نے یہ کہا کہ جب تک تم لوگ بنیامین کو ساتھ لے کر نہ آؤ گے تو میں تمہیں گلا نہیں دوں گا، لہٰذا آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم ان کے حصے کا بھی گلا لے لیں، اور آپ اطمینان رکھیے ہم لوگ ان کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں نے اپنی بوریوں کو کھولا تو حیران رہ گئے، ان کی رقمیں اور نقدیاں ان کی بوریوں میں موجود تھی۔ یہ دیکھ کر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے پھر اپنے والد سے کہا ابا جان اس سے بڑھ کر اچھا سلوک کیا چاہیے؟ دیکھ لیجئے عزیز مصر نے ہم کو پورا گلا بھی دیا ہے اور ہماری نقدیوں کو بھی واپس کر دیا ہے، لہٰذا آپ بلا خوف و خطرے ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں ایک مرتبہ یوسف کے معاملے میں تم لوگوں پر بھروسہ کر چکا ہوں، اب میں دوبارہ تم لوگوں پر بھروسہ کیسے کروں؟ میں اس طرح بنیامین کو ہرگز تم لوگوں کے ساتھ نہیں بھیجوں گا، لیکن اگر تم لوگ جاؤ اٹھا کر میرے سامنے عہد کرو تو میں اس کو تمہارے ساتھ بھیج سکتا ہوں۔ یہ سن کر بھائیوں نے حلف کا عہد اٹھایا اور آپ نے ان لوگوں کے ساتھ بنیامین کو بھیج دیا۔ جب یہ لوگ عزیز مصر کے دربار میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے مسجد میں بٹھا دیا اور چپکے سے ان سے کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت یوسف علیہ السلام نے یہاں ایک چال چلی اور تمام بھائیوں کی بوریاں اناج سے بھر دی اور اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں پیالہ پیمانہ شاہی رکھوا دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکارا تم چور ہو۔ وہ سارے بھائی متوجہ ہو گئے اور ان سے کہنے لگے تم کیا گم کر بیٹھے ہو؟ بولا ہمارا ایک شاہی پیالہ گم ہوا ہے، جو اسے ڈھونڈ کر لائے گا تو اسے ایک اونٹ کا بوجھ ملے گا۔ سارے بھائی بولے اللہ کی قسم ہم تو چور نہیں ہیں۔ پکارنے والے نے کہا اگر تم پر چوری ثابت ہو جائے تو کیا سزا ہوگی؟ وہ بھائی بولے جس کے پاس سے وہ پیالہ ملا وہ بندہ ہی اس کی سزا کا حقدار ہے، شریعت کے مطابق اس کو اس کی سزا دی جائے۔ پھر انہوں نے سامان کی تلاش شروع کر کے پہلے دوسرے بھائی کا سامان کھنگالا اور آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاش کی تو بنیامین کے سامان سے پیالہ پیمانہ شاہ نکال لیا۔ بھائی بولے اس نے چوری کی ہے، اس سے پہلے چوری کر چکا ہے۔ پھر کہنے لگا بے شک ہمارے باپ بوڑھا ہے اور لمبی عمر والا ہے، اس کی جگہ ہمیں پکڑ لو، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو احسان کرنے والوں میں سے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اللہ کی پناہ پکڑیں سوائے اس کے ہم نے پایا اپنا سامان جس کے پاس، بے شک میں اس وقت ظالموں میں سے ہوں۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائی سخت پریشان ہوئے اور اپنے والد کے روبرو یہ عہد کر کے آئے تھے کہ ہم اپنی جان پر کھیل کر اس کی حفاظت کریں گے اور جہاں بنیامین ان کے ہاتھوں سے چھین لیں گے۔ اب گھر جائیں تو بھلا کیسے جائیں اور ٹھہریں تو کیسے؟ یہ معاملہ دیکھ کر سب سے بڑا بھائی یہودا کہنے لگا میرے بھائیوں سوچو تم نے اپنے والد کو کیا عہد دیا تھا، اس سے پہلے بھی تم اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کتنی بڑی کوتاہی کر چکے ہو، لہٰذا میں اس وقت تک یہاں سے نہ جاؤں گا جب تک والد صاحب خود آنے کا فرمائیں یا اللہ اس معاملے کو حل فرمائے۔ چنانچہ یہودا کے سوا دوسرے سب بھائی لوٹ کر گھر آئے اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے سارا حال بیان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یوسف کی طرح بنیامین کے معاملے میں بھی تم لوگوں نے دھوکہ بازی کی تھی، خیر میں صبر کرتا ہوں اور صبر بہت اچھی چیز ہے۔ پھر آپ نے منہ پھیر کر رونا شروع کر دیا اور کہا اے افسوس میرا یوسف، اور یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے اتنا روئے کہ شدید غم سے نڈال ہو کر روتے روتے آپ کی آنکھیں سوید ہو گئی۔ کہ بیٹوں اور پوتوں نے کہا ابا جان ہم ہمیشہ یوسف علیہ السلام کو ہی یاد کرتے ہیں رہیں گے، اور اپنے بیٹوں اور پوتوں کی بات سن کر آپ نے فرمایا میں اپنے غم اور پریشانی کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں اور میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم کو معلوم نہیں۔ پھر فرمایا میرے بیٹو
तुम लोग जाओ, बिन्यामीन और यूसुफ को तलाश करो। अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाना काफिरों का काम है। चनाचा यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई फिर मिस्र को रवाना हुए और जाकर अजीज मिस्र से कहा, ए अजीज मिस्र, हमारे घर वालों को बहुत बड़ी मुसीबत पहुंच चुकी है। अपने भाइयों की ज़बान से घर की दास्तां सुनकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर रक्त तारी हो गया और आपने भाइयों से पूछा, तुम लोगों को याद है कि तुम लोगों ने यूसुफ और इसके बाद बिन्यामीन के साथ क्या सलूक किया? ये सुनकर भाइयों ने हैरान होकर पूछा, सच सच आप यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं? आपने फरमाया, हाँ मैं ही यूसुफ हूँ और बिन्यामीन मेरा भाई है। अल्लाह ताला ने हम पर बड़ा फजल और एहसान किया है। ये सुनकर भाइयों ने निहायत शर्मिंदगी और लिजाहत के साथ कहना शुरू कर दिया, बेशक हम लोग वाकई बड़े खताकार हैं और अल्लाह ताला ने आपको हम पर बड़ी फजीलत बख्शी है। भाइयों की शर्मिंदगी और लजात से मुतासिर होकर आपका दिल भर आया। आपने फरमाया, आज मैं तुम लोगों को मलामत नहीं करूँगा, जाओ मैंने तुम सबको माफ़ कर दिया, अल्लाह ताला तुमको माफ़ फरमाए। अब तुम लोग जी मेरा कुर्ता ले जाओ और अब्बा जान के चेहरे पर डाल दो और इनकी आंखों में रोशनी आ जाएगी। फिर तुम सब घर वालों को साथ लेकर मिस्र चले आओ। यहूदा इस कुर्ते को लेकर इस कोस तक नंगे सर दौड़ता चला गया। रास्ते की खुराक के लिए इसके पास 7 रोटियां थी। जल्द जल्द सफर तय करके वालिद मोहतरम के पास जा पहुंचा। इधर कन्हान में याकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस हुई, लेकिन जब यहूदा कुर्ता लेकर कन्हान पहुंचा, कुर्ते को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाला तो फौरन ही इनकी आंखों पर रोशनी लौट आई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद और सब घर वालों को लेने के लिए अपने भाइयों के साथ 200 सवारियां भेज दी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों को जमा किया। जब बाप बेटे दोनों करीब आए, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सलाम का इरादा किया तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप ज़रा तौफीक कीजिए। चनाचा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इन लफ्ज़ों में से इनको सलाम कहा, अस्सलामु अलैकुम या मुहज़्ज़िबुल अहज़ान, ऐ तुम्हारे गमों को दूर करने वाले, आप पर सलाम हो। ऐ फिर बाप बेटे बड़ी खुशी से मिले और फितरत मसरत में दोनों खूब रोए। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।